见。你好，你好，你吃什么呀？Makan apa？嗯，你吃什么？你吃烧麦？三文鱼。好，你的作业呢？你的作业做好了吗？我对不起汉字。你对不起什么耶呀，？OK，好，来我看，给我看一下。Oke, satu kebalik. lagi. Ada satu lagi kan? Yo Meo. Kebalik. Ada, ada. Yo, ada satu lagi. Kebalik, Fangko lah. Oke, oke. Lai satu lagi. Udah. Wah, bukannya ada dua ya? Busa yo liang ke mah? Ah, ya. Eh, yang pendek, Ian, yang pendek. Tuh, tuh, tuh. Lai,给我看。OK，好呀。来，Ian，你还记得端午节吗？你masih ingat 端午节吗？我英国端午啊，节kedua minggu。apa? 端午节，端午节，你还记得吗？lupa 端午节。好，今天我们要庆祝端午节。那首先呢，我们看一下ini ya，看apa？Bukan, bukan bukan，看 kan salah semuanya. nanti。我们先看一下我们的端午节的这个由来，端午节 punya story，还记得吗？屈原怎么吃粽子？ingat nggak？Hmm? 吃粽子，ingat nggak？记得吗？ingat nggak？Lupa. 哎呀，来，我们再看一次呀。Every year, on the 5th day of the 5th month of the Chinese lunar calendar, a special celebration takes place. It's called the Dragon Boat Festival, also known as the Duanwu Festival. Pause for 1 second, miss. 怎么啦？There's a call uh, uh, May the 4th, May 4 juga ada event buat everybody. ครับ May the 4th Iya. May the 4th kan udah lewat. Ya, tapi biasanya juga ada event. Banyak kan ya sis? Buat di sekolah. 什么时候？di mana? Di sekolah Ian，在你的学校。Semua people. Kan May the 4th to Star Wars Day.哦，Star Wars Day kan 不是每个人都会庆祝的，tapi 端午节kan 5th of May of Chinese calendar, Ian，这个bukan kayak 我们的 calendar。Ya, I know. Tapi biasanya May the 4th be with you. Nah, tuh, beda 1 hari ya. 差一天。OK，来，我们lanjut ya. During the celebrations, people race dragon boats. They drink Shonghuang wine, also known as Rialgar wine, and eat zongzi, a special type of sticky rice dumpling. Yum! But what's so special about rice dumplings and wine and racing dragon boats? This ancient festival actually has its roots in a legend about a wise poet shunned by a king, and with people throwing wine and dumplings into a river to protect this great poet. Let's explore this legend. Li Wen was a great patriotic poet and loyal official of the Chu state. He was born in 339 BC and lived in China during the Warring States period, over 2,000 years ago. Chu Yuan offered wise counsel to King Huai of Chu, ruler of the state of Chu, and suggested many ideas to help make the state stronger. He also warned his king of the growing threat of the state of Xian. However, other nobles were not happy with Yuan's ideas. They spread awful lies about him. The king was misled and believed these lies. Hu Yuan was punished severely and eventually banished.
In the years that followed, the state of Xian continued to grow stronger. In 299 BC, King Huai of Chu was trapped and arrested by King Zhao of Xian. He died in captivity 3 years later. During his time of banishment, Chu Yuan wandered about southern Chu in despair. He continued to write poems, many of which are very famous, and show the love for his country and his people. But Chu Yuan was sad. He could not do anything to help his motherland. In 278 BC, the capital of Chu state was captured by the Qian state. Chu Yuan was so upset about his country and his people that he decided to end his life. According to legend, on the 5th day of the 5th month, Chu Yuan waded into the Mi-luo River and drowned. When people heard about Chu Yuan's death, they rushed to the river and paddled out in their boats to look for his body. They beat drums and threw zongzi rice dumplings into the water. The noise would keep evil spirits away, and as long as the fish were fed, they would not bite Chu Yuan's body. An old doctor also poured a jar of Realgar wine into the river. This would intoxicate dragons and prevent them from hurting Chu Yuan. Since that day, over 2,000 years ago, people gathered together every year to remember this ancient story. The Dragon Boat Festival has thus become an important traditional Chinese event and is even celebrated in multiple countries around the world now. Baru dilap pakai tisu basah. So, on the 5th day of the 5th month of the Chinese lunar calendar, when you see people holding dragon boat races, eating zongzi rice dumplings, and drinking Realgar wine, you know it's to commemorate the life and death of Chu Yuan. Wishing you peace and health for Dragon Boat Festival. OK，知道了吗？Ian， Dragon Boat Festival 或者是端午节是说什么的？讲什么的？Ngomongin apa？ Dragon Boat Festival. 对，itu lagi ngomongin apa？讲什么？由来什么故事？ Lucio. 对吧？ Lupa namanya, tapi lupa ya buat samuan. 来看看这里有一些关键词，ini nonton lagi ya, tapi di sini kita cuma belajar hurufnya aja. 第一个就是端午节，来一起说端午节。端午节。对，端午节就是 Dragon Boat Festival. Nah, Dragon Boat Festival kan kayak gini nih, 就是ya ada naik boatnya kan. Ian 有没有看过？ Ian 有看过吗？ Pernah lihat gak? 有看过吗？ Pernah lihat nggak Dragon Boat beneran？真正的？ belum，还没看过。好，所以呢，端午节就是 pas 5th of May， bukan 5th of May 呀， tapi 5th of the 5th month in the Chinese calendar. 通常呢 5th of the 5th month biasanya kalau nggak di bulan Mei, di bulan Juni, awal Juni atau di akhir Mei, 我们的 kalender ya. Oke, 我们的 kalender 可能是 kayaknya kalau tahun ini 就是 tanggal 31 Mei. Kayaknya ya, 我忘记了。ya. 然后呢，端午节 yang paling terkenal sosoknya 就是叫做屈原。来，我们一起说屈原。对，屈原。屈原 ini bapaknya 端午节。来，dia ngapain Ian? 他是做什么？ Dia bilang nanti Qin mau attack Chu. 就是屈原 justru adanya di Chu. 屈原 ada di Kingdom of Chu. 那时候 ada 2 kingdom, satu Chu Guo, satu lagi Qin Guo. Nah, pada saat itu Chu Guo the king itu harusnya mendengarkan Qu Yuan, advice-nya Qu Yuan. Tapi pada saat itu Qu Yuan itu banyak orang yang nggak suka. 那时候很多人就不太喜欢他，说他坏话ya. Jadi ngomongin yang jelek-jelek tentang Qu Yuan ke Chu Guo Wang. Jadi akibatnya apa? Qu Yuan 被赶走， Qu Yuan-nya diusir. Qu Yuan habis diusir, 他怎么办呢？ Dia gimana? 他habis diusir dia kan dikeluarkan, dia dikeluarkan ke
negeri yang paling jauh gitu kan. Pada saat itu justru Chu Guowang dikalahkan, Pei Tapai lah, dikalahin sama siapa? Sama Qin Guo. Ya, sama Qin Guo malah dikalahin. Oke. Habis itu Yuan malah sedih,他很难过 karena 楚国就没有了. Qin Guo-nya mengambil Chu Guo-nya 没有了. Jadi Yuan ngapain? Kalau abis dengar ininya dikalahkan, 他做了什么？ 他做 Don't 了 know how to say in Chinese. udah apa? 怎么说？ Kill himself for no reason. Hah? Apa? Kill himself. 对，被投入了到 betul, 投入了到 aku di sana ya? Wah, 什么？ Wah, 什么？ Cuma bilang aja wow wow. Ya, jadi dia udah kill himself. Tapi the people yang nggak believe dia juga dong. Yang siapa? The people yang nggak believe dia. Yang nggak beli sama si Chuyen maksudnya. Yang nggak beli sama Chuyen ya udah habis itu udah nggak kedengaran lagi suaranya. Tapi yang pasti Chuyennya udah mati. Masuk terjun ke dalam sungai. 然后他做了什么呢？ Akhirnya orang-orang yang baik, yang Chuyen biasanya baik ya kan sama orang-orang. Ya udah Chuyen bantu mereka bantu buat cari badannya Chuyen, 找他们的尸体，找他的尸体，但是一直找不到，tapi nggak ketemu kan. Jadi 他们做了什么呢？ Biar badannya Chuyen gak dimakan sama ikan, 他们投入了那个粽子。 Emperor brings downfall. Oke ya. Nih, Chuyen kan udah masuk di Hepien, 然后 dia ini melenyapkan dirinya kan. 然后 大家 semuanya cari-cari dia. Nah, pakai apa carinya? Pakai boat. Jadi semuanya cepet-cepet cari dia pakai boat. 然后大家也是投入了这个 rice ball, 这个粽子 dari sticky rice sama daging. Ya, itu biar Chuyen badannya gak dimakan sama ikan, 没有被鱼吃掉. Oke. 所以呢，端午节就是pasti ada dua hal yang paling sering dilakukan, yaitu 要么就是 dragon boat race atau enggak yang kedua 就是吃粽子, makan 粽子. 来 dragon Are boat. they? Hah? Yes. Are they still like throwing that biar badannya nggak mati? Udah enggak lagi lah, sekarang udah dimakan sekarang 粽子. Nggak ketemu dia. Nggak ketemu akhirnya, ya 没找到. Nggak ketemu ya. Jadi biasanya 大家都庆祝这个端午节来做这些活动. Ya, 来 next adalah dragon boat race. 怎么说？赛龙舟。那龙九。对，赛龙舟，龙就是 boat dragon，舟就是 boat. Ya, 这个. 然后 ada satu lagi, 这个 adanya di Taiwan biasanya adalah 孩子们 anak-anak pakai 香包，这个是 fragrant pouch. Jadi pouchnya tuh ada wangi-wanginya, 香包. 赶走了蚊子 biasanya 蚊子 nggak boleh dekat-dekat gitu. Oke. 来，我们要复习一下，Ian masih ingat nggak 这个端午节的由来？Sebentar ya, 老师找一下今天的原因。mana ya? 来，我找一下这个。来，Ian coba bikin sendiri ya, 这个 easy. Nih, 来，coba lihat di chat box ya, Ian. 你看看一下在 chat box 那个easy 简单。Ada nggak?
Udah? Halo, Ma? Udah buka belum, Ian? Ian tak kayak Ma? Nah. 屈原，屈原，屈原，屈原，包粽子，包粽子，香包，赛龙舟，香包， Yeah, oke, good job. Aku lupa jadi aku agak tebak. Hah? Agak tebak kan aku agak lupa. Easy kan? Gampang kan? Masuk lagi. Eh, halo? Oke ya? Udah. Udah, nggak main lagi. Meo lah, Meowan lah. Meo lah, udah, habis. Eh, 怎么说？ Ini salah. 包粽子，屈原，香包，赛龙舟， Nah, semua. Hah? 屈原，包粽子，香包，赛龙舟， Yang pau yang mana ya? Kok sama Ian salah-salah terus? 包粽子，香包，屈原，赛龙舟， Salah yang terus. 包粽子，香包，屈原，香包，赛龙舟， 屈原，包香包，包粽子，香包，赛龙舟， 10 detik sekarang. No, kok di 11 lagi? Oke. 好了。屈原，包粽子，香包，赛龙舟， 香包，赛龙舟，包粽子， 好了, udah habis. Ian, 好了. Oke? Tuh, luka, Kang. Semua bluket nanti. Masuk belajar yang baru dulu. 来，我们看看一下这里第14，他们一起上学。我们看呀，一起就是 together 呀，together 的意思。他们一起上apa? 他不喜欢他啊？Apa sih? 他不喜欢他？Siapa nggak suka? Nah, udah typing random. Nah ya.
我们一起，比如说kayak we go to school together，我们一起。我也不知道为什么要这样对你呢，我也不想这样。Ian belajar dari mana ini？一起上学。呀，我们 go to school together，这个我们一起上学。上学就是 go to school，OK？上学就是 go to school。Terus kalau pulang sekolah 是不是下雪？没有下雪呀，就是下课。Kalau 上学 lawannya, kalau misal sudah selesai sekolah itu 不是下呀，tapi 放学。这个放，ini baru selesai sekolah. Oke, ya. Jadi jangan lupa ya. Satu adalah sang, tapi satu lagi bukan pakai xia, tapi pakai fang. 然后呢，下午就是 after 12 o'clock。我下午要去补习。 Malam atau pagi? After 12 o'clock siang dong, 下午。Ya, kayak sekarang, woman nih, kayak sekarang kita 就是下午，也是 afternoon. Tapi dia after 12 o'clock baru disebutnya 下午，oke? 明天是什么，Ian? Ini udah pernah belajar，我不要再说了。明天是什么 Tomorrow.？Yes，书店是什么？书店是什么？ Notebook. apa？ Notebook. notebook。店是什么？ Tian. Dulu juga aku lupa tian. Lupa. Apa? Lupa. Terus lupa. Toko. Kalau toko, tian是toko. Berarti 书店是什么？ Bookstore. Yes，对，我要去书店买书，gitu ya。太是什么呢？Too ya, too much terlalu。misalnya 我太难过了，I'm too sad。I'm too。我太胖了，misalnya Ian bilang gitu ya. Ian bilang 我太写汉字 terlalu banyak. 我太多写汉字了，mana ada terlalu banyak？ 没有，enggak banyak。太多enggak banyak。没有，不多。 Banget. enggak。贵是什么？Ian，贵。Ini udah pernah belajar. Kue apa? Kue. Kalau murah lawannya apa? Mahal. Kue 就是 expensive。贵 misalnya Ian 的衣服很贵，Ian 的玩具很贵。OK， 然后呢？看看一下这个道题。OK， berarti ini 道di sini artinya measure word ya，知道题 measure word for question for soal ya。OK， 知道题太难了，知道什么道？这个道 bisa juga 知道的道呀。misalnya 这个知道 ini tahu know 也是用这个道。然后题就是 question problem。知道题太难了 problem soal。OK， 然后难apa Ian？ 难是什么？ Ngancut. apa Ngancut. apa itu？ 难是 susah， itu apa lagi Ian ini? Ian. 邻居 Very fast. apa itu？ 邻居 neighbor。 Neighbor. 对 Neighbor. neighbor。 然后学习nah， 学习你 pasti tahu。 学 Lupa. 习，你学习中文多久了？masa lupa？ Classmate. 学习中文多久了？学习 Classroom. 学 apa？ 学习。学习就是 Lupa.
Belajar, 学习. Nih, 学习中文多久了? Kamu belajar Mandarin udah berapa lama? Nih, 学习中文多久了, Ian? Coba, boleh nih. 你学习中文多久了? Jawabannya? Jawabannya? Susah. 我学习 Yes. I learned Hanzi many times. 我问你是多久，不是berapa kali，是多久？berapa I lama？ have to learn Chinese. berapa lama？所以你学习中文多久了？ 3 hours a day. Berapa lama？不是udah berapa lama？多久了？多长时间了？ 3 hours a day. Bukan 3 hours a day, Ian belajar Mandarin dari umur berapa? Udah berapa lama? Kan Lause udah berapa lama? 3 hours. Mana ada 3 hours? 1 second. Semua 1 second. You know. Ian udah belajar berapa lama? Coba Piruso misalnya 10 tahun. Ian umurnya berapa sih? 10 tahun lagi. Misalnya udah 5 tahun. Setengah tahun. Ya, apa? Tukang AC Pak Subir gitu. Setengah tahun. 1,5 tahun. Hao, ini yang pan lah ya. Lai, ini sesekan. Setengah tahun doang. Setengah tahun. 我学习中文6个月了. Setengah tahun kan 6 bulan kan? 来，你说一下。我学习你学习的中文完6个月了。 6个6个月了。 月了。Coba ulang sekali lagi ya. Ian, 你学习中文多久了？你学习 Wah. Kalau ditanya ni, 我 ditanya you. 我 Berarti 学 jawabnya I dong. 习我学习含着六月6个月了。 6个月了。 Oh, 为什么汉字 terus sih? Bukan Hanyu? 你含着你的 Iya. 对是什么意思？对。Betul. 对。Lawannya 对 apa, Ian? 对的反义词是什么？对好啦。对的反义词是什么？apa？ apa？ 对。对的反义词是什么？为什么？反义词是什么？对 apa? Lawan katanya 对 apa? Correct. 对 korek kan artinya lawan kata, opposite. 不对，不对。错，为什么不对？我的不对不对。错。来tes ya. Oke, udah inget belum? Udah ya? Udah inget ya? Oke, tes.来 Aja. tes dulu. Sama nggak mau. Bisa sih. Oke. 1、2、3，来，ayo baca 哪一个？Si. Yang mana? 对dulu. 对 dulu. Oke, 对。Terus? Ya si. Apa? 学习。也是 Mana? 都难 Nan. Oke. Sunan. Apa? Sunan. Sunan? Nggak ada Sunan. Siesi. 学习 mana? 学习 kan udah. 学习 kan udah. 谢。对 Kue udah. 会 Kue. Oke. Terus?
Apa? Yang lain udah lupa. Ayo baca lagi. 一起一起上学，上学，下午下午明天明天书店书店太太会会到到宜南南邻居邻居学习学习会。会。好， Taruh dulu. 好，好，OK 呀，ready 呀，来，我盖上了。OK，来，yang mana？你要先读哪一个？书店书店，OK，然后呢？店 apa？经典今天，nggak ada 今天纪念啊，没有，新店纪念没有今天，也没有今年。季啊，一季一起放什么？书上没有书上上学上学上学，OK。 the rest yang lupa Yang nomor 12 sama 13 nggak mungkin lupa. nggak mungkin lah Hah? nggak mungkin 12 apa? 12是什么？结束 Belajar 是什么？ aha Ian ya nggak inget ya hari ini Mayo Blue Cat ya, 我跟你讲 karena nggak bisa Blue Cat kalau kayak gini nah. waste Oke, tuh habis itu terus habis itu ayo lagi ya, baca lagi ya, nih kan. 书店，明天，天是 besok，明天不是今天，下午，书店，habis itu apa lagi? 太，到，提，南，邻居，udah? Miss Hah? boleh tinggal sebentar kak 等一下，好，OK。好，OK 呀，可以了吗？来，tes，OK，来， di mana? di Nomor berapa nih ke? 8 Salah, di 没有， di nggak usah diulang-ulang Ian, 我说没有，追没有追。追对，yang ada 对 Ian，13对，血嗯，血什么蟹？血雪 nggak ada di sini, adanya 雪 apa?
雀 nggak ada 雀 Ian. 没有没有 Ian. 骑 nggak ada 骑 ya. Ta. Đi chia. 雀 nggak ada 雀 Đi chia. apa? Đi chia. Udah, nah, Ian jangan asal-asal tebak. 你再看一次呀，再看一次，来 together 是什么？together 是什么？ Tuh, apa? Together. Tadi kan udah bilang kan tadi. Together apa together? Tadi kan juga udah bilang. Apa? Dibilang tuh salah, yang dibilang salah. Ya ulang dong, lah. Ichi. Ichi. Terus benar sih sama. Eh. Oke. Terlalu sih sama. Tuh. Tuh. Terlalu. Tuh. Nah. Tai. Thai. Pakai Thai. Lah, expensive sih sama. Expensive. Wait. Wait, oke. Bookstore sih sama. Bookstore sih sama. Nothing. Bookstore. Hujan. Oke, tomorrow. Tomorrow sih sama. Bincian. Oke. After 12 o'clock siang, afternoon sih sama. Shangtian. Salah. Shangxie. Yang benar. Udah dikasih Shangxie. after Xiao. right, problem or question sih sama. Yeah, I almost pressed this meeting button. Jangan. Problem or question sih sama. Tuh. P. Tadi bilang tim, Miss bilang nggak ada. Tadi Wosu nggak ada sih. Wo bilang yang mana dijawab T. Wo bilang together dijawab T. Yang nggak ada. Salah. Nah, susah sih sama. Sekarang boleh kayak tadi lagi nggak? Apa? Kayak gimana? Kayak gimana? Nggak YouTube aja. YouTube nggak bisa, nggak boleh orang mau belajar sama YouTube. Nggak, ya tutup aja nanti kan bisa itu. Oke, ditutup ya, bilang dong. 我听到的是 YouTube. Shangtian. Apa? Shangxie. Oke. Yang nomor 1 kok belum dibaca? Ifu. Ichi, kenapa jadi Ifu? Ichi. Di. Hah? Terus? Shangxie. Oke, and then? 对不起，Shangxie. Agak ada Toy Puchi di sini. Nah. Apa? Shangxie. Baca yang benar sih sama. 下午。然后呢？明天。 Yes. 继续。6点。6点。 Yes. Terus? Lupa yang itu. Hai. Tu. Hai tu. Hai artinya tu, maksud Hai tu. Lain terus. Cui. Expensive cui. Expensive. Cui. Expensive. Cui. Kue kan asal kan. Pakai cue. Cui. Ini bilang cui. Kue, Ian pakai ke kue. Cui. Tao. Di situ?
的 Tahu artinya apa? 第9 Nah, 9 ti, bukan ti, ti. Nomor 8 tahu artinya apa? measure with for a question. Lai. Itu nomor 10 sama. None. Ya, nomor 11 sama. Little. Linju. Nomor 12 sama. She. Yes. 13 最后是什么？对。Oke, good job. 来，bisa baca ya. 我们一起读呀，OK？他们They don't see the chat. nggak ada chat memang, 没有 chat. Now look at, baca dulu. Okay. 他们他上他们上学一起去上学。 terus 中文早上，这个是早上。让他们我一起上学。 Terus 他不听。下午他们一起从公园。一起回家，怎么会？什么公园？Gimana, Ian? 来，yuk baca ulang. 来 dari 早上。Yuk dari 早上。早上 bukan 早上ya doang. 早上他们一起上学。Buga-buga. Habis itu? Apa? Habis itu? Lupa. Oh, nanti nggak ada blue cat nih kayaknya nih. Afternoon, after 12, after jam 12 semua. Nah, Syai. jauh, sama jadi syai. Jauh, bukan hujan, sesiau. Terus? 他们一起公园回家。明天他们一起 apa ini? Ini di sini bisa baca, di sini bisa baca, di sini nggak bisa baca tiba-tiba. 一起学书念 Rutian. 书店。 Terus? 这个Recian. 这件衣服 apa tuh? Hai. 太大 Kata 这双 apa masa lupa? Ini masih ingat ya? Ini sepatu. 这双 Sepatu sama happy. AP Sepatu kulitnya papa tuh. Ayo, saya sama. Ni 忘记了吗？ 鞋呀，这双鞋怎么样？鞋的带
对 Thái apa? 推对对，太推迟了，不是子是了，然后呢？terakhir 出这这阿胡这道题这道题太难了，对，这道题是太难。来，我们看哦，早上我们一起上学。In the morning we go to school together. 下午他们一起回家。In the afternoon we go home together. 明天他们一起去书店。Tomorrow we are going to bookstore. 题是什么音？ to buy books. 哎，一起就是 together。这件衣服太大了。This clothes is is Too too big. big. 对，这双鞋太贵了。This 这双鞋udah pernah belajar，老师 This shoe is too expensive. 对，然后呢，这道题太难了。 This forgot. enak aja。这道题 this This blah 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 blah. 道题是什么？ This question is Hard. it's too hard. OK， 来。Blue cuma bisa sebentar ya, Ian. 因为老师有3点有课。来，我们看看呀。Blue Cat. Yang Blue Cat yang jam 12, Blue Cat yang chapter 12, Ian kemarin dapat berapa ya? 70. Mana 70? 没有吧? Nggak sampai 70. 74 kaya. 是吗? Di 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 di. Di 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 di. Hai. Kemarin chapter 13. 我们都是学生. 来, yuk play ya. Hari ini mainnya ini aja ya. Cafe. Oke. Kafe.